सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मनुष्य भगवान की जय। अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज की जय। मु आज सर्वप्रथमे आत्मदेव को स्तुति करी आत्मज्ञान विषय किसी आलोचना करने को जाऊँगी। तत्संगे संगे समस्त मुनि मुनिमती और जिज्ञासु जनता जनार्दन को मोर सत प्रेम जाइए। आज आम आलोचना करिबा उच्च भावना द्वारा आरोग्यता लाभ। विद्वान माने कहती पशु मानकु खाद्य हजम करिया पाई औषध ओ परिश्रमर दरकार पड़े नहीं। प्रत्येक प्राणी खाद्य संग्रह पाई जहा परिश्रम कले ताहा खाद्य हजम पाई यथेष्ट। मनुष्य यदि खाद्य संग्रह बा उपार्जन पाई परिश्रम करे तेबे ताकू व्यायाम और औषधर आवश्यक बा दरकार नहीं। व्यायाम प्राकृतिक नुहे। मनुष्य परिश्रम न कले रोगी हो जाए। मनुष्य केबे पशु हो पारे नहीं। मनुष्य समाज केवल खाइबा और परिश्रम करिया पाई नुहे, ज्ञान उपार्जन द्वारा आत्मिक उन्नति हुए और आध्यात्मिक जीवनर अधिक काम करा जाए नहीं। मनुष्यर आवश्यक आत्मा को परमात्मा के सहित संयोग करी संसार को निज भितरे लीन करी निजस्व करी देवा। जोगेश्वर शंकर स्वरूप ध्यान रे कालकूट विष हजम करी देइथिले। आमर हजम शक्ति दुर्बल हेउची। आमे दुर्बल होउची भाबिबारू। आम भितरे आत्मा विद्यमान। आमे मध्य कालकूट विष हजम करिदेवा। तेणु नीच भावना त्याग करी भावना कर संसार मो भितरे लीन हो जाउछि। एवं बिछना छाड़िला बेले चिंतन कर मो पेट दुर्बल नुहे, मु स्वयं शिव और निरोग हो जाउछि। मनुष्य औषध और प्राकृतिक नियम पालन द्वारा निरोग हेब नहीं। पशु मानक विचार शक्ति कम, किंतु मनुष्य शरीर बुद्धि और विचार द्वारा काम करे। तेणु मनुष्य शरीर उपरे प्रकृतिर नियम एते प्रभाव पकाई पारे नहीं। मनुष्य मननशील होइथिबारु तार नाम मनुष्य। तार विचार और सिद्धांत जेपरि से सेहीपरि हुए। तेणु आज भावना कर मु निरोग निर्विकार और रोग नहीं। यार प्रभाव एपरि हुए जे देखी आश्चर्य हेबे। ब्रह्मंकर भावना शांति और आरोग्यर भंडार। महामारी व्यापीवा समय लोक माने डरी से ही रोग पड़ती
ଯେଉଁ ଔଷଧ ଓ ବୈଦ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ସେହି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ବା ସେହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଔଷଧ ଓ କବିରାଜ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ସେହି ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭଲ ହେବା। ସଦ୍ଗୁରୁ ଶିବ କୁମାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ପାଣି ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପାଣି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅମୃତ ପାଲଟିଯାଏ। କେବଳ ରୋଗୀର ଭାବନାରେ ରୋଗୀ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ଭାବନା ଦୃଢ଼ ଥାଏ ଯେ ରୋଗୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ, ତେବେ ରୋଗୀ ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା କରିବା। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱରୂପର ଅଜ୍ଞାନତା। ଯାହାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ନିଜକୁ ନିରୋଗ କହିପାରେ ନାହିଁ କି ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଖଟା ଜିନିଷର ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁହଁରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଭୟର ଭାବନା ଆସିଲେ ଶରୀର ମଳିନ ପଡ଼ି କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନିର୍ବିକାର, ନିରାମୟ ଓ ନିରୋଗଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିରୋଗ ହେବା। ଏହା ଆରୋଗ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର। ନିର୍ବିକାର, ନିରୋଗ ଓ ନିରାମୟ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ। କେବଳ ଚିନ୍ତନ ନୁହେଁ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମେ ନିରୋଗ, ତେବେ ରୋଗ ଚାଲିଯିବ। ଯୋଗ ଓ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସତ୍ପ୍ରେମ। ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ।